are the Group 3, and welcome to our mountaineering skills and video vlogging. Essential items that we choose are first is medical kit or medicine kit. So we choose this first because it's very important kay what if naay ka ng madisgrasya, so naradyan mo yung magamit o in case of emergencies, so, like may magkasakit or tiyan ba, maglabad ang ulo, so natay tambal magamit o mga pang first aid. And the next one is flashlight. So in case of if kanang gabi na, if mag-trail mo, mag-mountaineering, so nag-explore mo, so need you kayang flashlight for para makakita ka, so para di ka maligaw, and yeah, that's it. Radio, so in case of emergency, so ma-use ang radio para maka-call of help sa other groups or other teammates or other nga ga-explore po sa mountain, something like that. And the last one is jacket. This one is very important because if naay ulan, tag-ulan, or tag-init, gamit nyo kayong jacket for protection. That's it. Wake up, feeling fine. Sun is up, see it shine. No worries, leave behind. Today's the day, let's unwind. The scenario number 3, the question was, while hiking, the sky becomes dark and light rain begins to fall. And the guide question, should the group continue, rest, or turn back, and why? So our group and I, we chose continue kay continue among napili kay if rest man go di siya pwede kay ang ato ang dugoan is magkulo-kulo, so naay tendency nga makuanta nga malipong. Then we choose naman yung continue kay basin di ay if sa near area na atay makita nga mapasilunganan. Hi guys, so we are in the Station 3, Landmark Observation and Environmental Awareness Station. So let us decide first which picture they're going to choose. So ano yung picture among gipili because it has many signs for you, kanang example traveler ka, para dili ka masaag. Ay naman siya kanang signboard sample. Hit for Ridge Outer Loop to River Trail. Ano siya, pasabot ani niya is guide na ni siya kung saan nga lugar. So plani ka dire, dili ka masaag, makabalo man ka na kung saan ni siya. So trail man ni siya. Pasabot ka ng trail, na siya yung mga signs sa place kung saan na siya ka-place. Kaya if ever, kung tani mo pili on forest trail with tall trees, masaag yung ka kay it's anywhere. Tanagan yung mga trees yun. Then kani food slippery trail, dili na siya safe. Especially nga, ang tuan, kanang lapo kaayo, hugaw kaayo, wala kabalo, sa mga mahitabo sa imuha. Yan, wala kabalo kay, kuan man. Wala kabalo kay, isod ko, ano man ta ka ng traveler naman ta. So, choose wisely and decide what is the best path for you to take in your journey.
nagdaan ako diri sa Station 4. Kung ako lang din matubag diri sa Station 4 na kung kini daw ang weather, magpadayon ba ako sa ako ang pag-hike or mabalik ba ako sa kung gipilian na kay mo mapahulay sa ko kay kabalo na biya if tag-init mo pahulay jud ta. Always remember guys na ang tig-init jud kana siya makakos na siya og hypertension kay mo man siya ang kainit gud sa ato ang lawas sumugay smog ato ang kainit mag-digest sa ato ang lawas nga makakos na malipong ta makuyapan ta so magpahulay sa ta kung ani gani ang weather sa ato kanon mo inom og tubig para makaiwas sa og dehydration. Hello, I'm Joanna Bacalaras si Gordon. I'm volleyball player. Linya mo. Sunshine and laughter, dancing all night. Smiles getting wider, dreams taking flight. We got each other, friends till the end.